Evo kreme. Hej? Evo kreme. Da. Ajde. Želite li da vam pokažem jednog čovjeka iz 50-ih? Evo ga! Dobar dan! Kako je, šefe? Juhu! Više od mene 5 puta. Nije, malo više od tebe. Ma je malo, gle. Kako je iskustvo? Kako je iskustvo biti u Trstu nakon 100 godina? Čudno. To je jedino kaj mogu reći. Sve mi je nepoznato. Ko da sam prvi put ovdje. Niko ne govori hrvatski, niko ne govori ni engleski kaj je najgore. Ili nešto sitno govore engleski. I tako. A kak se tebi sviđa u Trstu, ovako, čist na prvi pogled? Pa, lijep mi je grad. Kaj ti se najviše sviđa? Kaj izlažu stare umjetnosti. Kakve? Pa, ono, iz Egipta. Konnichiwa. Konjić i Iva. Kaj? Pa ovo. Kit? Da. To je Gledaj kako Neptun. mu golubovi stoje na ramenu. Da. I ovo. Grad. Prepisujete? Da. Vijesti iz Trsta iz Italije. Rimski bogovi preuzeli cijeli svijet. Ko, rimski? Bogovi. Aha. Pogledajte ovu božicu. Jedna baš paklena. Dobro. Ona ima vrata za pakao. Jel ima ključ? Bog me da. I ti ćeš biti prvi u paklu. Pa tam je fora. Navodno je tam ekipa. A ko ti to rekao? Tak sam čuo. A ti? Na televiziji.